ایک سوچ ہے ہم بہت سارے لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں غربت ہے. کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا شام میں تو سنتا ہی رہا میں بہت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کان دیے اس لیے کہ زیادہ سنا کرے اور ایک منہ اس لیے دیا کم بولا کرے. ہمارا ذرا نظام الٹا چل پڑا ہے, بولنے کا زیادہ شوق ہے, سننے کا کم. ایک بہت ساری جہاں کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت ساری سوچ ہے غربت ختم کر دو غربت. تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لائف سٹائل کے لحاظ سے سب سے امیر ملک ہے جن کے لڑکوں سے میں ملا ہوں, اس کا نام ہے ناروے. ناروے میں جو ایک سب سے یعنی لو کلاس آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے, اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. 1 کروڑ روپے یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے مہینے کے. تو یہ تو بہت انف ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہو رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-9 لاکھ روپے مہینے کا آئے اور آدمی خودکشی کرے. میں ڈیفینس میں فیز 4 میں ایک آدمی سے ملنے گیا. اس نے پہلے اپنی جان لینے کی کوشش کی, پھر بیوی کو مارنے کی کوشش کی, پھر بچے مارنے کی کوشش کی. مجھے اس کے پاس لے کے گئے, میں نے اس کی جب کہانی سنی تو اس نے کہا صحیح بھائی حالات بہت خراب ہیں, پیسے بالکل نہیں ہے, فلاں نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے مہینے کے ملتے ہیں؟ کہا 25 لاکھ روپے. تو 25 لاکھ روپے پہ وہ خودکشی کر رہا تھا نا. وہ 50 بھی کما لے گا تب بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. وہ 1 کروڑ بھی کما لے گا حالات, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ حالات کو کوئی اس کا رکھا ہی نہیں حالات ٹھیک ہونے کا کہ مال سے آدمی کے حالات صحیح ہوں. میرے پاس تھوڑا بہت مال تھا, میں نے بہت کوشش کی مال کو سے حالات ٹھیک کروں, لیکن میں ٹوٹل فیلئر ہو گیا. اور جتنے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کا بھی یہی حال ہے. اچھا جاپان میں غربت ہے ہی نہیں, دنیا میں خودکشی جاپان میں نمبر 2 پہ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا ایسے نظر, کوئی جنت تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بڑی خوبصورت زندگی ہے, تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے خودکشی میں نمبر 3 ہے. تو بھی اتنی زبردست زندگی پھر اتنی خودکشیاں کیوں؟ ابھی میں آسٹریلیا سے تقریباً 3 مہینے گزار کے آ رہا ہوں. آسٹریلیا میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں حیران پریشان. اچھا کچھ لوگوں کی بیسک سوچ میں بتا رہا ہوں, میجورٹی کی. ایک تو یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھا دو. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا مال نہیں کما, بالکل میں بھی کماتا ہوں مال آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. مال سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کے مال سے اس کا کیا حشر کیا, کتنا اس کو ذلیل کیا. اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے ان کو کتنی عزت دی. تو مال بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی, ہمیں جلا دے گی. آگ میں کچھ نہیں ہے, وہ اللہ جلاتے ہیں یا اللہ اس میں پال کے دکھا دے. ایسی مال ہے, کسی کو ذلیل کرے گا, کسی کو عزت دے گا. میرے ایک جاننے والے, انہوں نے اپنے بچے کو نئی گاڑی فراری لے کے دی دبئی میں, نئی گاڑی. بچہ ڈرائیو کرنے گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی وہیں جل گئی اور بچہ بھی اس کے ساتھ جل گیا. تو مال خوشیاں لائے گا غم لائے گا, یہ اوپر سے طے ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہے صرف لٹریسی ریٹ پہ محنت کرو. وہ لٹریسی ریٹ پہ محنت کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے پڑھا لکھا انسان ہوں, مجھے پتا ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ادب جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دین کی بات کرنا مشکل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے, کیونکہ ان کو جو دین کی بات ہوتی ہے نا وہ اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. جیسے ایک آدمی گیا کسی دکان پہ, اس نے کہا بھائی یہ فریج کتنے کا ہے؟ اس نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ. تو بھائی قیمت تو بڑا دفعہ ہو جائے. اگلے دن بیچارہ وہ کوئی اپنا بال سیٹ کر کے گیا, چینج کر کے, پھر کہا یہ فریج کتنے کا, تم کل بھی آئے تھے. بدتمیز آدمی دفعہ ہو جائے. تیسرے دن وہ رومال باندھ کے جیسے آنکھیں نہ جائیں, کہ بھائی یہ فریج کتنے کا. انہوں نے کہا چوتھی دفعہ ہے نا, اب تھوڑے ڈنڈے پڑیں گے. اور یہ بتا دو مجھے پہچانا کیسے؟ کہ بیوقوف 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا ہے, تجھے پہچانے نہیں. تو جو غلط پڑھ لکھ جائے نا اس کو صحیح کرنا, ٹیڑھی دم کو ٹھیک کرنا بہت مشکل تھا. اب لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 98% ہے, 98%. حالات بہت خراب ہے. لٹریسی ریٹ انڈیا میں ایک جگہ کیرلا, وہاں میچ بھی کھیلے تو کوچن, اس کا 100% ہے. حالات بہت خراب ہیں. میرے پیارو, حالات کا اللہ نے کسی سبب کے ساتھ تعلق نہیں رکھا, حالات کا تعلق اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. یہ طے شدہ بات ہے, سارا قرآن اس کی گواہی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے. میں جب یہ انڈین ٹیم یا آسٹریلین ٹیمز آتی تھی نا, یہ ہمیں کہتے ہیں پاکستانی کھانے کھلاؤ, ایسے کھانے دنیا میں کہیں نہیں, پاکستانی فروٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور میں امریکہ گیا تو وہاں کی فوج سے میری ایئرپورٹ پہ ملاقات تھی, تو میرا جنید جمشید نے تعارف کرایا, وہ بھی کرکٹ کو جانتے ہیں. تو کہا یار پاکستان کی فوج ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے. میں حیران پریشان. میں برٹن میں گیا, وہاں مجھے ملنے 15 فوجی آئے, جن میں چند ایک مسلمان تھا, ان کو لے کے آیا تھا کہ جی ہمیں سعید انور سے ملنا ہے. وہ پریشان تھے کہ ساری عبادت گاہیں جو ہے بند ہو رہی ہیں, یہ تبلیغی جماعت کیا کام کر رہی ہے کہ بچہ بوڑھا یہ مسجد کی طرف جا رہی ہے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستانی آرمی جو ہے ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ ہے, پاکستانی پولیس کا بھی حال ہے. تو ٹیلنٹ وائز ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں. علماء ہمارے پاس, حفاظ ہمارے پاس بہترین کرکٹرز, ہاکی, سب کچھ ہے.
हर चीज है, टेक्नोलॉजी है, बहुत जबरदस्त ब्रेन है। हमारे एक दोस्त है शेख हाशिम, अमरीकी हैं, अमरीकी गोरे, तो पहले यहूदी थे, अल्लाह ने उनको मुसलमान बनाया, आलिम है। तो कहा दुनिया में हर चीज की जुगाड़ पाकिस्तान में मौजूद है, जुगाड़, जिसको अंग्रेजों ने इनोवेशन का, इनोवेशन, ये जो चीज हो जुगाड़ निकल आएगी ना। तो हर टैलेंट है मेरे प्यारों। अल्लाह ने जो हमसे कुरान में कहा है ना डिमांड, वो इनमें से कोई भी नहीं। अल्लाह ने हमसे कुरान में कहा, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, खिलाफत जो होती है ना, आजकल खिलाफत भी बहुत चल रही है, जरूरी अल्लाह देते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत ऊंचा दर्जा अल्लाह किया खिलाफत। और दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत ऊंचा लफ्ज है। लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे पूरी इंसानियत के, पूरे नबियों के खातमुन नबीन थे। अल्लाह ने इन दोनों के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया कुरान में, वो मेरा बंदा, अपना बंदा। तो नबी जो है, पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने खलीफा उनको बुलाया, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम खलीफा बोला, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने बंदे का अल्फाज इस्तेमाल किया। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा मुकाम बंदा होना है, बंदगी है। सूरह बनी इसराइल पढ़े, उसमें अल्लाह ने शुरू में ही कहा है कि हमने अपने बंदे को कहां से उठा के कहां पहुंचाया। आप पढ़ ले उसको कि कहां से बैतुल मुक़द्दस, इधर मस्जिद अक़सा से मस्जिद अक़सा पहुंचाया। तो अल्लाह ने बंदे का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे प्यारों, हमारा सबसे बड़ा फरीजा है जो अल्लाह हमसे चाहते हो, ये कि हम इंसान बन जाए, अल्लाह के बंदे बन जाए, और कोई अल्लाह की डिमांड नहीं है। आलिम बने, बहुत जबरदस्त, उलमा तो अंबिया के वर्सा होते हैं। हाफिज बनना बहुत जबरदस्त, उलमा 70 लोगों को जन्नत में ले जाएंगे और हुफ्फाज 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, सबसे मुश्किल काम मैं आपको बता रहा हूं, वो इंसान बनना है। सबसे मुश्किल काम अल्लाह का बंदा बनना है। हम अल्लाह के बंदे बन जाए, ये सारी कायनात अल्लाह हमारे लिए मुसक्कर कर देंगे। ये जो सारी दुनिया है, ये इंसान के लिए बनी है। अगर आज इंसान को अल्लाह उठा ले तो प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा, गाड़ियों को कौन खरीदेगा, ये बिल्डिंग्स की क्या वैल्यू, कोई भी नहीं। ये काबे की वैल्यू, जन्नत की वैल्यू इंसान की वजह से। हमारा मसला ये, हम सब कुछ बनने की मेहनत कर रहे हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा जो क्रिकेटर बन जाए, टेनिस प्लेयर बन जाए, मेरा बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए, इसकी बताएं क्या मेहनत हो रही। और इंसान को अल्लाह ने ऐसा तख्लीक किया है, ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं बन सकता। मैं कितने पठानों को जानता हूँ, बच्चों को पश्तो नहीं आती, हालांकि पैदाइशी तौर पर पश्तो आनी चाहिए। मैं कितने पंजाब वालों को जानता हूँ, पंजाबी नहीं आती। मेरे बच्चे जो है, मैं खुद पंजाब से, मेरे बच्चों को पंजाबी नहीं आती, उर्दू बोलते हैं। जुनेद जमशेद पठान है, लेकिन पश्तो का एक लफ्ज नहीं आता। मेरे दोस्तों, चाहे आदमी नस्ली डॉक्टर हो, परदादा दादा बाप डॉक्टर हो, लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनने की 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात दो ऐसी मखलूकात हैं जिनको दुनिया में जाहिल बनाया है, उनको इंसानियत और जिनको जिनकी जो जाहिर है वो दिया है, लेकिन इंसानियत का जिस्म दिया है, अंदर से इंसानियत का खाली पैदा किया है। हमने दुनिया में आए हैं, हम सब कुछ बनने की मेहनत कर रहे हैं, जो एक मेहनत आज पूरी दुनिया से उठी हुई है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, वहां यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया, उनसे मैंने ये कहा कि मुझे खुद बताओ, मैं अब 49 का हो गया हूँ, 12 साल पहले तक मुझे ना किसी मेरे रिश्तेदार ने, ना किसी टीचर ने, कभी मैंने नहीं सुना कि कहो सईद साहब आपने इंसान भी बनना है। तो खुद ब खुद आदमी कैसे रात को दुआएं करके सोए और खूब मांगे, रात को अल्लाह से रोए, सारी रात तहज्जुद पढ़े, या अल्लाह सुबह मुझे क्रिकेटर बना दे तो बन जाएगा, या अल्लाह अब्बू भी डॉक्टर थे, मैं मेहनत नहीं कर सकती, अल्लाह मुझे डॉक्टर बना दे और मैं इंजेक्शन लगाऊं और ऑपरेशन करूं। हो ही नहीं सकता, इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है कि हम इंसान बनने की मेहनत छोड़ी भी है। अगर हम इंसान बन जाए, अल्लाह सारी कायनात को हमारी मुसक्कर कर देगा।